check. Justin Mendoza. Here we go. Let's go. Sa mga gabi nga bukas kaayo og luwa ray kuyog sa ako mga kalag og mura nagwalay katapusan. Nakasakit pero kasing-kasing nga misingit og padayon lang itanay ka pinakaayo ang lawas og mura nagwal kahayag sa unahan. Hinom-numi nga dili ka nag-inusara na akay rason nga numang naguwi ka karon o gaya na wala ang paglaom magpaglaom bisan nagulan nagkasakit sa mata pagod nya imong giagian na ay adlaw nga mumusit laklak balik o kaya wala ang paglaom ug bisan na na ang mga danggo kay ang buntag maabot ra nagna ug ang kasing-kasing nga malipon pag-usab dagan nagigayon nga nang gusto na makuno kay bukat na kaayo ang tanan pero sa matag higayon mo daw ka dito ni mo na makita ang imo mga kuso kung musabad ang imo mga padumduman nga ikaw nga usa ka mananagat ug ikaw nga manggugubat ug dili tanan nga gubat ug ang dagat nga imong gustong baon pero tanan kasakit na adjay katapusan pero padayon lang sa imong gusto nga pwede nimo matuman mo ning atong rason ug atong kanta karon nga padayon lang sa pagpaningkamot. Yeah. My check Justin Mendoza. Here we go now. Yeah. Ayon na wala ang paglaom mo bisan nagulan nagkasakit sa matag bagod kay imong giagian na ay adlaw nga musidlak pagbalik o kaya nagwala ang paglaom mo bisan nabali na ang mga danggo kay ang buntag maabot ra gyud na ug ang kasing-kasing nga malingon pag-usab kung mawala na ang imong mga kuso pahawarira pero ayon nagundang kay ang maglaom dili na mawala kung mutuo ka kaya